কণ্ডিশ্যন বেয়া একদম। Guys, missing ko aja channel sol lakora nol mapu lo pa kumruk surung nol ma adu pa missing ko aja bu yogla du pa amna। अरे कहना क्या चाहते हो? কিন্তু সাইকেল গানা yong mang ngo মানে পার্সোনাল প্রবলেম আমাঙ্গো লুডম ব্লগিং ভিডিও বিলামা পিল্লুং সিলপাক করক আরম্ভ রকম কাটক গাইস और हाम गल्ला लाग लाके लेतुं और 12-13 दिन की काम परंग होला एकदम ओकाय डांगरियम लाला माल तानी दलुं सिलपाक माटे लुपांग भगवान कत बोले ईश्वर कत प्रार्थना बिरु सिलपाक जे आज दौड़े भी खूब लगी 2-3 दिन आको और से चैनल सब आनुक बिहार जी सब्सक्राइब लाइक और शेयर पे नाम मिट पाई और बाकी और आईने आईने ब्लॉगिंग मोटे मोटे 1K कलम नहीं मोटे और मोटो गुए अच्छा 1K की मार पूरा बाहर भी नलम लंकान भी घुमा तो 1K गिरा लगे लगे नलम खालांग काफी काफी जगह लोग बड़ा हरामी हो लंकान भी अजिन सुपाक आई मैं कंग तो डोलू से सब बनी तक लाडू नहीं मैं पागल लग गया मैं इधर जगह से jadi lah hingga mau lah ayang kang ketok sampai muti yang galau बहुत दुखद ini sih guys ya kiri sampai rumpang cek taburam subang kang ketok sampai minggu setelah dua se oke yang bom lu iya sa iman ketio karena pura অসুবিধা হৈছে orang ke sana nguluk dulu so lamber ne barika amli sempira orang ke kapi ya monaro sempilu orang karabang komen ali re abu re ngira ali yang sorry mana oke abu re na oke abang ke singkot to karabang ko dura orang kan ngok tato ako porang toru sakit laglar tani re oi tat kon sora gupong cycle ko na musik pong kakupa na ido lang ok ko miro kato ali kangkan gi panam baniran kan oh cycle pasili picho dile dono rokka barika ngamne ilomna morupen duit jumo tobong इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? lo to ini nih ini mah सुपर गाइस इधर को तो साइकिल मशीन को लोग रख पूरा पानी 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 तो घुमाई सो क्या 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 बैतलो क्या 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 काटो jadi tolong morung di sana na mana di ko lurung poka tolong aku mau tiam nu mobi em dak 10 bosor kai par ya bo tu mobi mang lu mu gunana tembak remu poibol tidak pa remu po ilu upai nai ini kok jauh lagi ya
गाइस और कैसे वीडियो पसंद लगे लाइक शेयर कमेंट मिला तो बाय बाय मिसिंग रहेगा।